अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक मैजिक टी का ज़िक्र किया था और मैंने बताया था कि ये कितनी अमेजिंग है और मुझे इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। आज मैं ये टी आपको खुद बनाना सिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ और इसके बेनिफिट्स बताऊंगी ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि इसको आप भी पीना शुरू करें। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे पीना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी आपको थैंक्स कहेगी। ये जो मैजिक टी है ये टर्मरिक टी है। टर्मरिक यानी कि हल्दी हम लोग सब जानते हैं अपने खानों में हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। हल्दी की जो इतनी सारी खासियतें हैं ये इसका एक कंपोनेंट है जिसको कर्क्यूमिन कहते हैं। ये उसकी वजह से है। इसी कर्क्यूमिन की वजह से इसको इसका इतना खूबसूरत सुनहरा येलो कलर मिलता है और रिसर्च ने ये साबित किया है कि कर्क्यूमिन के बेइंतहा फायदे हैं। उनमें से कुछ रिसर्च जो रीसेंट है उसके लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो उसको मजीद डिटेल के लिए जाके पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में से लिंक्स फॉलो करें या मेरी वेबसाइट पे जाके देखें, वहाँ पर भी आपको ये सारे स्टडीज के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक। पहले इसके फायदों की तरफ आते हैं। नंबर वन, वेट लॉस। हम सब लोगों का मसला है, हम सब इससे फाइट कर रहे हैं, सब लोग वजन कम करना चाहते हैं। हल्दी वजन को कम करने में कैसे हेल्प करती है? देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक फूड होता है और एक एक्सरसाइज, ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपको वजन कम करने के लिए जो कि कंट्रोल करने होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स, कुछ को फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म, आपकी गट हेल्थ, डाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ये कर्क्यूमिन इनको बैलेंस करता है और इस तरह से हमारे वेट लॉस की जर्नी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती हैं और फैट स्टोरेज को भी रिड्यूस करता है, मतलब कि नए फैट स्टोर्स बनने से रोकता है। अगर आपको कोई ब्लोटिंग या डाइजेशन की इश्यूज़ हैं, ये उसको भी ठीक कर सकता है। प्लस इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हम सबको पता है कि जब ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। जब इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगी तो फैट स्टोरेज नहीं होगा और इस तरह से हमें एनर्जी के लिए फैट हम बर्न करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल उसको ये बैलेंस करता है और कॉर्टिसोल हम लोगों के जो पेट बढ़े हुए हैं, सबसे बड़ा इशू है। स्ट्रेस आजकल सबको है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है हर जगह पे, चाहे वो स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज में स्ट्रेस है, अगर वो घर की खातून है तो घर में हजारों स्ट्रेस हैं, बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल के मसले मसाइल, बहुत सारी चीजें। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, मर्द हैं खातून हैं, तो ऑफिस के मसाइल, स्ट्रेस बेइंतहा है, तो सबके कॉर्टिसोल्स बढ़े हुए हैं। तो इसलिए सबको मुझे लगता है ये कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस करने के लिए ये मैजिक टी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। हम सबको हल्दी पीना है। इसको पीना किस टाइम है? अगर आप वज़न कम करने के लिए पी रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इसको नहार मुँह एम्प्टी स्टमक सुबह पिएँ। तो ये आपकी एपेटाइट को भी कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेगी और इसके बेइंतहा फ़ायदे होंगे। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ना, ये मैंने सम अप कर दिया है फॉर वेट लॉस, लेकिन इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं। पेन रिलीफ़, आप में से जिनको भी जोड़ों के दर्दों की प्रॉब्लम है, बॉडी में दर्द होता है, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, इस किस्म की दवाइयाँ आप लोगों ने ज़रूर ली होंगी। स्टडीज़ में ये पता चला है कर्क्यूमिन इन्हीं दवाइयों के जैसे काम करता है पेन रिलीफ में, मतलब कि दर्द के लिए। उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे एस्पिरिन का साइड इफ़ेक्ट हमें पता है कि मैदे में अल्सर करता है और बहुत सारे लोग जो दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं तो उसके साथ मैदे की मेडिसिन उनको लेना मस्ट होती है। इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन तकरीबन हर बीमारी की जड़ है, जैसे कि आईबीएस है, गट इश्यूज है, आर्थराइटिस है, और उसके लिए प्रेडनिसोन मेडिसिन यूज़ की जाती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करती है। कर्क्यूमिन अगेन साइंटिस्ट को ये पता चला है कि ये प्रेडनिसोन जैसे ही काम करती है। ये कुदरती तौर पर आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और एक प्रो टिप, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी-जल्दी होता है तो इसको अगर आप एवरीडे पीना शुरू करें तो आप
کم بیمار پڑیں گے۔ مینٹل ہیلتھ، اٹس اے نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ، یہ ڈپریشن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ جو ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں سیروٹونین اور ڈوپامین، یہ خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں، یہ ان کو بڑھاتا ہے۔ آج کل ہر کسی کو ہے اسٹریس، انزائٹی، لو موڈ، ذہنی دباؤ، بے چینی، کس کو نہیں ہے؟ یہ ان ساری چیزوں کو اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول، اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور اپنی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹی تو آپ نے مسٹ لینی ہے۔ اور ریسرچ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میٹفورمن گلوکوفیج کے نام سے میڈیسن ڈائبیٹکس لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے سیم ایفیکٹس ہیں، اور کیونکہ یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے تو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ ہارٹ ہیلتھ، دل کی صحت اور کولیسٹرول کے لیے ہلدی کے بے تحاشا فائدے ہیں۔ عام زبان میں ہم کہتے ہیں بیڈ اینڈ گڈ کولیسٹرول، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈز، یہ اس کو بیلنس کرتا ہے، ٹھیک؟ تو جب کولیسٹرول کو بیلنس کرے گا تو اس کے اچھے فائدے آئیں گے۔ بلڈ پریشر، یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ آرٹریز کو فلیکسیبل بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ کے اوپر پریشر کم پڑتا ہے، اور اس کا میکانزم یہ ہے کہ جو اینڈوتھیلیم ہے، جو آپ کے بلڈ ویسلز کی اندر کی جو لائننگ ہوتی ہے، اس کی سختی کو یہ کم کرتا ہے۔ یہ کس ٹائم ہم یہ ٹی لے سکتے ہیں؟ اس کو میں تو سجیسٹ کروں گی کہ صبح شام لیں، کیونکہ نقصان اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ مقدار میں بے شک آپ اس کو تھوڑا کر دیں، لیکن اگر آپ کسی ایک ایشو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے کچھ ٹائمنگز ہیں جو کہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے۔ جیسے کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ صبح نہار منہ، مطلب کہ ایمٹی سٹمک لیں۔ اگر جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے لے رہے ہیں تو بھی صبح کے ٹائم لیں۔ اور اگر آپ کی گٹ ایشوز ہیں، آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے لے رہے ہیں تو پھر آپ کھانے سے پہلے لے لیں، ٹھیک؟ اور اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنے آپ کو انگزائٹی، اسٹریس اور ان چیزوں کے لیے لینا چاہتے ہیں، نیند کے لیے، تو پھر اس کو رات کو لے لیں، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے۔ اب ہم ٹی بناتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اب کہ میں یہ ٹی کیسے بناتی ہوں۔ پانی رکھ لیں گرم کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم کہوے کے لیے رکھتے ہیں۔ ایک کپ میں آپ تھوڑا سا بلیک پیپر ڈالیں اور 1 ٹی اسپون گریٹڈ ہلدی، یا پھر اگر پاؤڈر یوز کر رہے ہیں تو ½ ٹی اسپون یا 1/4 ٹی اسپون۔ تھوڑا سا لیمن بھی اس میں نچوڑ سکتے ہیں۔ پانی گرم ہو جائے، بوائل ہو جائے تو اس کو کپ میں ڈال دیں، مکس کریں اور اس کو پھر ریسٹ کرنے دیں۔ آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ جو ہلدی ہے اور جو بلیک پیپر ہے وہ کپ میں نیچے بیٹھ جائے گا، اور اوپر ایک کلیئر گولڈن فلوئڈ آپ کو لیکوڈ ملے گا۔ یہ امیزنگ بینیفٹس ساری اسی کے اندر ہیں۔ اس کو پینا شروع کریں مارننگ ایوننگ، ایک ہی ہفتے میں آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کمنٹس میں واپس آ کے شیئر کریں کہ آپ نے شروع کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور کیا ڈفرینس فیل کیا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی بتائیں کہ انہوں نے اس کو کیسے پایا، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹ ملے۔ اسٹے اسٹرانگ اینڈ اسٹے ہیلدی۔ اللہ حافظ۔